اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وما ربط على الدليل ان سيداك كأجن سيدا وما من فتو امولو امي ربط على الدليل كأجن على الديانه ويا على مكرم أفهمني أمبارح أو يا كتو أنا ما سوجي منك يمدني ما أنغا سليلا بارا فورا من فلتو ألو تعالى بلو أنك بارا وشما كياما دو باتو بندا كنوني سلي أما لو تعالى دليل كأن سلي كتو من على مكرم تنو كان كلا تنابولا كسليلا كان سويلا تنالا مكرم أمين أدم نافلا سل دوما كرا يوم فن نافلا سل صلى الله عليه وسلم حديثني سبتلا كبو أكاس صحابة بلبل بيرو زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة سلك بلا كفني أنكان أكمل مسير الله وتوا farda seli bɛɛ ka kan ka se misiri la de mɛ seli min fana ni kanuni bɛ k'a kɛ lu kɔnɔ o de ye nafila seli ye kumana surunya bolo ma nafila seli baraji ka bon lu kɔnɔ ka tɛmɛ misiri kan an bɛ se o faamuyala cogo di bon sɔrɔsala kɛra ka samuru ani misiri tun bɛ taa nin jana ye bɔ ka taa misiri nafila min ka kan ka se mɔgɔ bolo misiri la ale tun b'o seli a ka samuru kɔnɔ de Aisha kabulu ni selwati damna mo to ko no ta kala musilla do na be bola do abela do ka selle damna fo ma do na be fam muna nafla seli kan men bona ka to musilla yoro ka do misam de na kiti mamula nafla seli muna kan me lu seli kan me ka to musilla ka muna o fara ka be ko man ko so Nam. Bon, nous avons au Yola. Et bien, c'est l'autre qui a dit qu'il bon à écrire. Ne moi, ni we don't know. Do you know Jango to you know? No, we are not more a seller. Can I not flash them? We see the little Missilla for a get you na flash. Na flash Muna can naka, Luma, Catherine Missika. No, in your family, c'est caquet. Ok, ça va. Amena, vamos. Je sais qu'on a tenu parce que nous avons une sécurité de l'ouala. Ah. Peut-être. Et la place est passée à l'humain. Comme ça, nous c'est les qualités de l'animal. Non. On a placé les canons de l'humain quand tu es sur l'aéroport. Parce que la famille la série fana au Baïcha. Mais Nafla c'est la famille la série la Nafla. C'est la Nafla qui est là. Voilà, Nafla. Muna kanu mele ka kila. Allah mamu. Ala du kuri tamba de message. Ay gwane ko no. Mo ro de fo ala bato dia de le. Mais afola ko ka ana farda sel ke misila nesma. Yeah. Misila madame ana ta sebi. Anya mariala misila sel. Mais oui farda wi muna ko nafla o kanu mele ka ke bona ka te misila. Sumaya amado. Nadi? Okay. Kaulo. Alafu sabwandi ya Juna Numa wole ikete tamitala kake yabuna ibese solanjatala kake yabuna afana ni bese yate me ofani bese example mataima kali kafo va siri kera jani ena to fera siri kera ndamni ya example ala masonera amena kana la kera ya mafle sumara ale na amade parce que ni be exam ta la kera ma bensema bonela atunya kera to di fajiri da foro ni fajiri sel bana wala bisela halo fiasi bona kana lo dam atuma dam na bonela ale ba la fajiri sel na foro kaso
change bɛ di tɔw ma misilamɔgɔw ma seliwele kɔfɛ olu fana m'o yafa dɔ fila seli i b'a remarqué bi hali madina misiri nin yɔrɔnin b'a la alimami walama maka ale bɛ na waati waati tuma dɔ mɔli bara b'a la nafila seli la n'ale banna dɔ la dɔrɔn safu safa seli de bɛ daminɛ parce que hali ale yɛrɛ bɛ fan min fɛ o ye ale b'a la nafila seli yɛlɛ jana ye na sunna don ala kɛra ka taa sira don mɛ n'an bɛ sigi ka na bon kɔnɔ yɔrɔ ma kira ko hadisa dɔ la sɔrɔ sallam ko kunnadiya a bɛ sɔrɔ yɔrɔ dama dama na bon ɲan don ye ka kan ka ɲan bon kɔnɔlaw kɛ komi kaburusow an y'ala bato an na bon kɔnɔ bato bon kɔnɔ a bɛ bon sabati c'est-à-dire un exemple n'a fɔra ko ka bon yɛrɛ to yen sa an b'an ka bato bɛɛ kɛ misiri de la bon kɔnɔ fana don ala bɛ taa ala don ka dugukolo fan bɛɛ labɛn an silamɛw ye an bɛna kuma sujet dɔ kan bi nin sujet an y'a ye réseaux sociaux kan tile filanin tɛmɛnin na n m'a dɔn ni Allemagne fan dɔ de tun bɛ ko chrétiens ka église fan dɔ di silamɛw ma ko ka seli k'a kɔnɔ mɔgɔ caman k'i ta fɔ a la diinɛ tɛ kunfɛ kuma ye non a cɛ man ɲi a ka ɲi a bɛ se kɛ la n'i fana diinɛ ta la i yɛrɛ hakilina ta la dɔrɔn i bɛ foti est-ce que silamɛ bɛ se seli la église la wa une question très importante est-ce que silamɛ bɛ se seli la église la an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ silamɛ bɛ se seli la église la condition dama dama de dɛnima la min fɔra réseaux sociaux kan an ka min kɛ ni tiɲɛ ka k'a la ko silamɛw ya seli yɔrɔ dɔgɔyala o la chrétiens ka yɔrɔ lawasani dɔw ma tuma dɔ a bɛ se kɛla ko maɲini ye silamɛ dɔw bolo ko ɲuman tɛ mais est ce que a haramuyala wa parce que diinɛ la i kana ko haramuya ko min ma haramuya alimami belebele naani nin bɛɛ saba o bɛɛ ka yira k'a fɔ baasi t'a la condition kelen min b'a la yiri mɔgɔnin minnu b'a kɔnɔ disɛ minnu b'a kɔnɔ y'olu a suwar photo minnu b'a kɔnɔ n'a lakolonyala olu ma an bɛ se selila kɔnɔ baasi foyi t'a la. Moi, j'ai vu la vidéo olu yɛrɛ fana y'a wele kɛ. Baasi foyi t'a la mais silamɛya tɛ silamɛw encouragé a ma kosɛbɛ parce que n'a fɔra ko baasi t'a la silamɛw ye to ka seli yɔrɔ kɛ church ye église ye la kun de bɛ an bila la yɔrɔ t'an bolo an bɛ seli yɔrɔ ko la yɔrɔ dɔgɔyala an na. Ni yɔrɔ lawasani bɛ dilan ma alhamdulillah ni yɔrɔ fana kɔnɔ ka seni an fana y'an jija yiri mɔgɔninw ni o ya Maria statue minnu bɛ an b'olu don baasi tɛ a la an bɛ se selila ka bɛn o condition ma jumhuru la majorité lɔnnikɛla sabatini bɛɛ kumakan de y'o ye anw de bɛ baara kɛ ka bɛn principe de tuma dɔ ɲa ka yeli la a bɛ cɛjuguya mais silamɛw le ka na i ban ko bɛɛ ma k'i ba misiri ɲini ni fɛn bɛɛ ma ka taa église kama la o tɛ baara bɛɛ ta ye ni yɔrɔ dɔgɔyala na n'an bɛ besoin na baasi t'a la an bɛ s'a kɛ la ala m'an bɛnna saraka ma ala m'an kɛra sarabati ye donc alhamdulilahi rabbil alamin kira sallallahu alaihi wa sallam nafila lo 12 sabatila la nafila lo 12 a tun b'olu de la fara fara a ka faridaseliw ni ɲɔgɔn cɛ alors 12 kelen-kelenna bɛɛ ko ni mɔgɔ min k'a kɛ ko ala bɛ bon dɔ ye alijinɛ kɔnɔ ni silamɛ min barala yɛrɛ la jahanama fala yalumanna wallahi ele kana mɔgɔ si jalaki f'i yɛrɛ kun sara baara bɛ se kɛla an n'u bolo ala ka lolonda ka immeuble ni château lo an ye alijinɛ fan bɛɛ fɛ mais an dɛsɛ ni m'a kɛla kira yɛrɛ ko hadisa la sallallahu ko aw bɛ se dɛsɛ la cogo di tele kɔnɔ ka se kumakan dɔ fɔ la ka baraji 1000 sɔrɔ ka julumu 1000 na bɛ ala ka lolonda c'est à dire julumu 1000 bɛ julumu na baraji 1000 bɛ julumu caman de bɛ se dɛsɛ la o la cogo di mais wallahi hali tubabu min lali bɛ nin ni k'a fɔ tubabu ɲɛna a bɛ s'a fɔ la mais tan t'an bolo ni k'a fɔ dɔrɔn baraji 1000 bɛ sɛbɛn i ye i julumu 1000 bɛ labɛn k'a fɔ dɔrɔn subhanallah suɲɛ 100 subhanallah 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 suɲɛ 100
ni o fɔ tile kɔrɔ i jurumu 1000 bɛ labɛn alaji wallahi ni silama k'a yɛrɛ jahanama kɔnɔ a kana mɔgɔ si jara k'a yɛrɛ kɔnɔ an bɛ segin kɔ ka na an ya nafila lɔ 12 ma kira ko sɔrɔ sallam ni ka nafila lɔ 12 nin kɛ e bɛ don arijinɛ kɔnɔ e bɛ bon sɔrɔ arijinɛ ye ka fila seli fajiri ɲɛfɛ ni fila bɔra 12 la a bɛ kɛ boli a bɔra to tan y'a kɔnte ɲɔgɔn fɛ ka fila bɔ 12 la ok donc fila min kɛra fajiri ɲɛfɛ o tɛ wa seli fana ɲɛfɛ ka 4 kɛ 4 o bɛ kɛ cogo di ka fila seli ka salamu ba ka tila fana ka fila seli ka salamu ba seli fana ɲɛfɛ seli fana ɲɛfɛ ala ma sɔn ya donc ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka lɔ 12 nin lɔn a kɛcogo bɛɛ y'i jija k'a lamɛn bi pour que vraiment a kana bɔ an si kɔnɔ lɔ 12 le 12 rakat fila o de a bɛ fɔ de ma ko fajiri lɔ fila fɔlɔ i bɛ nafila lɔ fila min kɛ fajiri ɲɛfɛ o ye fajiri ta ye n'i k'o kɛ dɔrɔn ala bɛ mɛlɛkɛw yamaruya a ye bon dɔ la a ye bɛn a ɲɛ kɔnɔ seli fana ta o ye lɔ 6 de ye ka 4 kɛ seli fana ɲɛfɛ ka 2 kɛ seli fana kɔfɛ o kɛra 6 sujet min bɛ nin n tɛna nafila foyi la basa n tɛ taa fɔla k'a kɔle farida seli ninnu la a bɛ k'olu dɔrɔn de la ni wala tɛ ɲɔgɔn ye sira la wala y'a ka nafila seli dan ka 2 kɛ fajiri ɲɛfɛ ka 4 kɛ seli fana ɲɛfɛ 4 min bɛ kɛ seli fana ɲɛfɛ a bɛ kɛ cogo di ka 2 kɛ ka salamu alaikum bila ka 2 kɛ ka salamu alaikum bila o kɛla lɔ 4 n'i banna o la i b'i ka seli fana seli n'i banna i ka seli fana seli la e bɛ wuli tuguni seli fana kɔfɛ ka 2 kɛ seli fana ta bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan kɛla 6 ka 4 kɛ seli fana ɲɛfɛ ka 2 kɛ seli fana kɔfɛ o fara ni k'o fara fajiri lɔ 2 kɔfɛ a kɛ joli seli sɛbɛn a tɔ bɔra to 4 n tɛna kuma na Lazara ma a di sani na Lazara ma ko fa la n bɛ na n ban ka taa fitiri ma ka 2 seli fitiri kɔfɛ Zan bila kuma na kɛra n bɛ se ka question di ye non a to ni n banna parce que ni ka ko dɔ la don a nafila dɔrɔn a bɛ ɲagami mɔgɔw ma ka 2 seli fitiri kɔfɛ a bɔra to 2 o 2 safo kɔfɛ ka 2 seli 12 fajiri ɲɛfɛ lɔ 2 seli fana ɲɛfɛ lɔ 4 seli fana kɔfɛ lɔ 2 fitiri kɔfɛ lɔ 2 safo kɔfɛ lɔ 2 lɔ 14 lɔ 12 a bɛ fɔ nin ma sunna nɔrɔlawa kira ye sunna minnu ko fɔ n'a daɲinɛ farida seli la n'i y'a kɛ ala bɛ bon dɔ ye alijinɛ kɔnɔ n'i y'a kɛ ala bɛ bon dɔ ye forcé tɛ dɛ mais n'a banna fɔla fɛn fɛn ma ko forcé tɛ farila k'an bɛna tuguni k'a kɛ et pourtant a nafa ni nafila yɛrɛ fana kelen-kelenna bɛ n'a kɔrɔ an bɛ dɔ kɔrɔ dɔɔni f'a dɔ la fɔlɔma min selili bolo fajiri fɛ o nafa kɛra bolo f'an ye sababu ko ala kɛra fajiri lɔ 2 seli n y'a fɔ k'a labɛlɛya a ma nafa jumɛn b'a la kɛra ko sɔlɔ sɔlɔ an ye duniya ta k'a continent Amérique, Asie, Europe, Afrique, Australie. Koko b'a kɔnɔ duniya a n'a bon belebelew a n'a bolifɛnw a n'a k'i y'olu bɛɛ ta k'a bila bascule kan ka fajiri lɔ 2 min ta k'a bila bascule kan fajiri lɔ 2 min ka boli bascule kan ka kɛ duniya n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan wallahi o kosɔn n ko n kumakan na ko ni mɔgɔ min k'a yɛrɛ ye jahanama kɔnɔ silamɛw la ala hinana na sila bɛɛ kan chance ni ne ta bon ni k'a ma filɛ an perese ɲɛ kojuguya o ko sɔrɔla kɛra ko dɛsɛbagatɔ ma sɔrɔ sari la o nana kana sala kɛra ma lulu ya rasulallah ko dahaba ahlu dusuri bil ujur fara kɛra ko nafolotigiw taara ni baraji bɛɛ ye ko nafolotigiw taara ni baraji bɛɛ ye k'o bɛ saraka min bɔra min t'o bɔra an ye selila ɲɔgɔn fɛ an ye sun dɔ la ɲɔgɔn fɛ mais olu kɛlen bɛ k'an n'u da silamɛya baara dɔ la tiɲɛ na nafolotigi b'an dala silamɛya baara dɔ la n'a k'a kɛ cogo min na kɛra ko n bɛna secret de don aw ma
secret mi mato awni lu mu se kayana barala kira ko kuna bana sella awni to ka ko fola kaya sel ko tante na folo tu bolo ka tikuke donc ni seli bana so na folo tu fana mara ka fo no yesi la bisila kala ko fola kaya na folo tu fana ka baraw dam ko bolo kelo na ko bolo kolo na ko ya rasulullah ika secret mi dama na folo tu do la de ite segure ko dama porque en fana nye bla o nye baradula parce que lu kon kan na folo yanda na folo dilila kera ko tina na sune fi samante ka bala taala yoro abe fi samante adi mo mo min ka dia na folo di adama de makaira bale ni sera la bara la kanya fi samante abale abi masunya ardina la tumi abi masunya dia na ma fa no tumi si kata la ni na folo tini ka misikina o de ka fe damu ma de para di bele di dama sika ya ka ele mina sema ki emo lu ma de tu ya ko tsala para di mona so la c'est clair et net donc ni ala ka fi samante ya di ma fi samante ya do fana me ka bono be on est kenya fi samante ya o kenya fi samante ya di lambe ma bona atamba la arabato foima mais tu as un kabulian sala ya na arabato ma ka ala taala di ka ya fama ala mo Ya Rabbi, ya Rabbi. inshallah et sont de na fla ko kane na question tu peux mener wole tu be nani me se la se fana nyefe i lola ne se fana ma wole fo ba ba ubi abaga masunya iba jande ba tele nyasiri afofla question nyama maba nani se fana nyefe ko nani question nyama maba fla se na fla ni meseli wati man ni seli bana wole la kaba seli lero brado ni seli fana bana soni la téléphone na muslim poro la misiri la wa o ba yara ka fo ko seli fana na fla le ala mano vous savez donc comme il a question ya moi ma c'est ajabila question jabi nyene maye mine ka fo kila suna si agbelene sallallahu alaihi wasallam ajabile bu ya nafla adre nafla kala bona nafla to silama bila bonke ala bato bonye ebe ala ko fana chai ka bongo no ka silama ka bonye sukara ba yambe nafla ko mi ka fo nyamma ne bi ka bona nafla sella fana nafla do be so e ba ke te mo toro to ma do mi do be da so la kum to wala e ka no tene di so la shamna ki bo donc fanda selu ko mi sital me nafla selu bona ko kambale ala kera ka sunna bale so sa afana baraji kabu nafla selu baraji kabu luma ka mi se ala Mwalimu ma anyaye ko saifa na iloji lord tanta kamo nafla mi me seli fana nyete ma fo mo seli fana ilo nani ni seli fana ilo nani voilà mais dani seli fana seli debe se ka araka lo nani ke ka fla ke ka banga fla comment le bolo le c'est pas les bases c'est français lo fait aka da me ke lota parce que comme no ba lo fia ici ati no we so amena kwa wutiri abefomu ne mako wutiri ay samara yake abefomu ne mako wutiri wutiri lofia aniki kiemi ako ka wole wutiri le c'est ka pa uta ay fona mu ne mako wutiri wutiri seri me ko fe sani fadi fadi na to pa Isso quando é falar mesmo com o tio. Não, mas chama o tio da o tio é muito. Quelle melala finge kaka loflaka. Ala mas o tio é sempre do que ele é. Lo que ele me quer na frase da tu. Lo que ele me quer na frase da tu. É fora de uma coisa. Lo que era sallallahu alaihi wasallam. Amena. Doni que bom. Era sallallahu alaihi wasallam. Ako adisala. Salatikum bil layli witra. Essa vai me direto inshallah. Ko anyan jida ka anya suseli datu na ke witiri.
kera kan fa di sala donc yala est-ce que ni mo min ka suseli ke ka baka wutiri faraka na nyamati yala ko fa se ngore gala wa parce que kera ko kwa nyanga suseli datu na ke wutiri ko na sa fo sel la na sa fu wutiri sel ka wutiri ka datu ne nyamati yala su bu klama est-ce que ne be se na fla sel la wa be se wa ite wutiri sel la buto be se ka na fla sel ni fla le suko ni ko ni cheka ni ga lon ka fon ka to willa ka suseli ke ya ma garbi ya ma ale ke ka na suseli datu wala ya ka chulu mai nyale ke ka na suseli be datu wutiri e kele ne mi ke dafa wala ye ni me fla ke ka sabana ke ka lo ke sabana on talo fo le ma wutiri wala ma mi me fla ke nani ka kele faraka ka ke lolu na woito abe fo le ma wutiri imperle femi te dafa o bien ni me fla si yoroma saba ke woro ka kilinge ka faraka ka ke woro bla kele mi farata ka woro bla wala wutiri donc kira tu minke ala tu me lo segineke ala suseli naka lo seginge abe banga lo sabata ka faraka ka ke lo tangile tu mo konya le mais force te kira tu ma kara nyama konya ke ele seko ka ke minyi ele seko ka ke lo sabale wa ki seko ka ke lo lumle wa iseke ka ke worum la le wa ndo le wa tangile le wa basi foi kala mais kira ere ta ke to de lo tangile ne susu mais ni ka ke lo ka tangu lo tangile fa ala masaka witiri ni y'a lajɛ Ala Taala yɛrɛ ye masa min ye witiri de masa min tɛ dafa witiri ka di Ala Taala ye kosɛbɛ kira sallallahu alaihi wasallam ba y'a kɛ kaba fana k'a kɛ sunna ye sunna bɛrɛ manto kan a bɛ komi a ni farida bɛ se surunya ɲɔgɔn na hali ni farida tɛ a bɛ komi a bɛ kan ka fɔ a ka manto ɲɛ n'a bɛ nin lɔ kelen nafa lɔ a ti ale mi ka fisa ni dunuya na kɔnɔ fɛn bɛɛ ye a ma ko jugu kɛ ala la ala yɛrɛ yafa ni kama min kɛ mɛ nin seli ninnu a mi tora la tun b'a kɛ f'a sen bɛ funu kira yɛrɛ na soseli cogo ni k'a fɔ adamaden dɔ ye a bɛ wara hakili ma sura kala la ele bi ya mobili ta ka taa Bruxelles e b'a k'i kɔsegin ale tun bɛ bakara ta k'a lɔ kelen na ka ban o la ka sura jamu tunu la ko fana da Comme on a dit à mon lettre, c'est à 13 c'est là. Moi, c'est un fou de la femme, c'est la femme. A sentu me lafa yɛrɛ de k'a lafa ka funu a muso b'a fɔ ma quoi i tɛ dɔ bɔ sɛgɛ la ale yɛrɛ tun bɛ min fɔ ala kɛra tun b'a yɛrɛ kɛlɛ de waati bɛɛ ka bato tɛ walahi sunkaro la a tun bɛ ko dɔ kɛ k'a daminɛ sunkaro daminɛ fɔ a laban a tun bɛ ala bato sɛbɛ yɛrɛ la mais sunkaro tele ta laban a b'a fɔ a denbaya ɲɛna k'a ye dɔ fara a y'a accéléré a y'a bɔ vitesse fɔlɔ ma la k'a bila vitesse laban na kira tun b'a yɛrɛ forcer de k'ala bato ka dɔ fara ala bato kan ala bato tun ka d'a ye mais a tun b'a yɛrɛ kɛlɛ de waati bɛɛ ala bato yɛrɛ ma nɔgɔ walahi n'i b'a k'a ma nɔgɔ mais n'a banna diyali da kaba bɛ kɛ ko nɔgɔma ye bolo mɔgɔ min bɛ nafila sun dɔ tɛnɛ ni alimisa n'a banna diyali ye kaba bɛ nɔgɔya i bolo parce que k'a diya i yɛrɛ seli fana b'o cogo de la ala m'an bɛnna sababa ma an bɛ taa n'an ka walanda dɔɔni ye Kira sallallahu alaihi wasallam hadisa la awtiru qabla an tusbihu aw yawjida ka witiri kɛ jani dusa gebe jani fajiri ye wele donc an bɛ Alahu Taala dali ka an kɛ witiri selila ye Alahu Taala b'o Ala m'o kɛ an bɛ n'an yɛrɛ ye bonda wɛrɛ la silama caman ɲinani bɛ min kɔ Abu Hurayra bɛ nin hadisa la ka ye muttafaqun alayhi qala awsani khalili bisiyami ثلاثة أيام من كل شهر كرب صلى الله عليه وسلم ko wallahi ma be ke direct pour avec décourager lui abe va perturber beaucoup parce que quand on est concentré ça perturbe beaucoup inchallah jama de kalime kan mais nous ben man na ko bon kashan bona mo way c'est très important donc ala kira sallallahu alaihi wasallam ako Abu Huraira le koko ala kira koko uti Alahu Taala
قال أصلي خليلي أنا كراك على لي بصيام 3 أيام من كل شهر سندو كارو تلسا نسندو توي تنبي كم وقر نافل كارو تلسا بسومي $100 نمرا مولكم نافل كارو تلتان سبا تلتان ناني تلتان $100 est-ce que nous temena $100 لا $100 Slama be sumindo karo tele tan sabatan nani tan no dati temena $100 karo damna comme mesa kala nyamma hadisa ya fotomi ni mambe fana ma $100 talabana obe sabati dala parce que dobe na bana temena parce que bese muso dol sur la kalbolo to jila slama la karo tele tan saban tan nani tan no Borobe la wulo le mo. Fendo be malo, maintenant faut lever na. Minu bardo la tan sabatan nan tanu alhamdulillah. Mais ni ma se benama wati la ski be sabdo la carotte ba ko ne be sabdo la. Comment la ni molé. Donc Abu Huraira poko ala kera kanel la di. Konye tele karo tele sabasundo. Warakatay duha ani wala raseli. Wa an utira qabla an arqud ani fana kana la fena wujise kuma donle fola ni roda kuma saba folo ka karo tele sabado aflana oyo munye angole vosi Kini la wujise no avanza wala aseli wala asabana kwa kini la fa wujise ni ala karaka min fo ka golya Abu Huraira kelen tate wala seli rengi ka maningali ken na fatma wala sella nanga fo sese mo tunta kala bebe do wala seli itena na seli ki ka nyana ma yakono nafla barala ibe se ala konumalo na nafla min seli la ka ala konumalo ikunzi wo ay wala womina inya asabati ne womin kono ikolo tuda kelengeli nambe ikulu tuguda geme sabani kobe iya wala aseli be komi ikenine kanimbe saraka bo Allah taala telefon wala aseli salatu duha afala selo le mako salatu awabina mo bi bo yere nasi Allah taala ma janiye dulum to yere bla wala sella janiye fe alayya fa me wala aseli donc awati mo tera kala chokorba sini ka suranu chekande dona abese ka keka tamendo flaka bashito la lo fla lo nani bashito la maintenant wala sini comme kira ka Abu Huraira ma sallallahu alaihi wasallam karo tele saba yo sundo oni tena noni almisate kelende tena no sundo be almisalo sundo be karo tele saba les temps ça va les temps nan les temps le bashito la maintenant mi ya wala seni amena do bonda kono dona anya ni na me ko se wala seni be dam na wati ma abeta ba wati ma wati ye na flasel watu la min ka janko wala seni be se tala fo leri woro wati do la leri woro la wati do la leri lo muna a leri ku fola na leri ku la ba Biame wati mina muslim pour la fajri seli et 3h et quelques. Ni 3h bana ika muslim pour la. Ni 3h bana 3h08. Yeah. Donc il y a 40 OK, muslim pour la bo amina fe wera mo wala. Place ni be caméra gbere. C'est le wati la bo. OK, merci beaucoup. Alhamdulillah rabbil alamin. Nika muslim pour ni mafle fajri seli est 3h30 3h08. OK, alhamdulillah. Ni bana fajri sel la a mafle sunrise a shuruk tele kunabawati au bébé 5h27 lema. Donc 5h27 ne wala c'est l'heure foloy. A shuruk. Donc ibese ki ka wala sel ni l'heure bana dola. Seli fana mafle muslim pour la 13h44. Kadamna 5h27.
fo ka taa se 13h44 ni seli fana tola l'heure kelen walama l'heure kelen ni minute 30 an y'a kɛ sa midi 30 ou bien midi 00 k'a damina 5h27 fo ka taa se midi na o bɛɛ walasi l'heure le o bɛɛ walasi l'heure le k'a damina walaseli damina le tɛ muslim poro la 5h27 fo ka taa se l'heure kelen walama l'heure kelen ni minute 30 to seli fana la ni masa kɛla 6h i y'a kɛ 8h et 7h ni masa kɛla 7h i y'a kɛ 8h ni masa kɛla 8h i y'a kɛ 9h ni masa kɛla 9h i y'a kɛ 10h walahi nin ta bɛ di la ma silamɛya nin ka chance d'a ma dɛ maa tɛ kɛ la an yɛrɛ ma ko t'a la miniti looru dɔrɔn ma la n'a bɛ tɛmɛ mais ko an fari kolotugu da 300 nin kɔ k'an b'o bɛɛ saraka bɔ tile kɔnɔ a chance dila adamadenw ma dɛ a seli waati yɛrɛ ɲuman ɲuman ye l'heure ɲuman ye k'a damina 5h27 ma fo ka taa se midi ma fila ni ɲɔgɔn cɛ o caman la kan ka bɛn l'heure ɲuman ma quand on divise 10h comme ça télé bɛ bɔ waati min na yɛrɛ yɛrɛ o yɛrɛ fana waati yɛrɛ yɛrɛ la a se l'heure ye hadisa yɛrɛ ko ɲɔgɔn bɛ den min na ka na dogo a bamuso kɔrɔ waati min na ni télé bɔra ko wala a se l'heure yɛrɛ yɛrɛ de b'o ye n ka l'heure fɔ a se l'heure la bɛɛ mais télé bɛ bɔ waati min na o fana y'a se l'heure ma mais dɔw fana bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ ɲɛna ka mɔgɔ lasila a ko ni k'a daminɛ i t'a dabila a kɔ bon ninnu de bɛ mɔgɔw jatigɛ bato la ka bato yɛrɛ lɔgɔbɔ mɔgɔ la ka mɔgɔ lasila bato ye nafila baara de ni k'a kɛ ka kuɲumanba kɛ n'i ma tan sɔrɔ lu min na k'a kɛ baasi foyi t'a la an b'a Alahu taala dali ka wala seli fila an bɛ ya programme na Ala m'o kɛra dɔw fana bɛ kabini Ala yɛrɛ olu da wala to ya programme kabini Ala ka dunuya da wala seli tele kelen ma ko ya programme parce que il se dit que non fo ni kɔrɔla bɛ seli min damina ko mɔgɔkɔrɔbaw la seli ka sɔrɔ n'an b'a kalama an ye bilibutɔ ni seli ninnu de bɛna kɛ sababu ye Alahu taala bɛ yafa an ma ka an bɛɛ kɛ wala seli Ala m'o kɛra i si kɛra kamere wa i kɛra sunguru ye wa ni ka posi tɛ ya baarakɛyɔrɔ la sɔgɔma i y'a kɛ Ala kosɔn n'i ta b'i bolo i y'a kɛ n'i bɛ seli bolo ma i y'a kɛ n'i b'i la lu ma n'i wulila jaa n'an ye don Facebook la ka lakalitaw ɲini i seliji tɛ i y'a dɔ fila seli fɔlɔ téléphone ni bini kɛlen bɛ ka an bali bato baara minnu ma a ka ca sari an bɛ se ka sigi min to an yɛrɛ ma ka zikuru dɔw kɛ subhanallah ko ni k'a suɲɛ 100 fɔ baraji 1000 bɛ d'i ma i jurumu 1000 bɛ labɛn mais ni an san joli de t'an yɛrɛ tɛ nin kɛra subhanallah k'a fɔ dɔrɔn tuguni subhanallah wa bihamdihi o suɲɛ 100 ko i jurumu kana na wara ma i kɛ komi ba kan ka ko Ala b'a bɛɛ yafa nin bɛ tɛmɛ n'an ka télé de ye sara an jurumu badani bɛ yen k'a f'u la an y'an jurumu bɔ a place la ka Ala y'a yelen k'a kɛ busɛri ye ka taa ma an tɛ se la e pourtant chance di la ma Usali ka lɔn bɛɛ ma chance sɔrɔ ka madarasa kalan caman kɛ i ye min fɔla nin comme bi Facebook bɛ yen sinon mɔgɔ caman de bɛ Afrique ni mɔgɔ si an tun ma nin dɔn an kɔni ka min dɔn musokɔrɔbaw bɛ seli kɛ a banna ou bien Yesu nana ye biya min di fɔ siɲɛ cɛmɛ mɔgɔ si tun m'o dɔn mais alhamdulillah bi an ka caman dɔn grâce à toi sinon karamɔgɔ tɔw fana tɛ nin fɔla mɔgɔ ɲɛna fiyewu Ala ma nɔgɔya silamɛya ye kayira bonda caman de Ala ko Ala kɛrɛma sallallahu alaihi wasallam inna a'tainaka al-kawthar kawthar ye hɛrɛ caman de ji b'a kɔnɔ n'a fɔra ko hɛrɛ caman diinɛ nin yɛrɛ ye hɛrɛ caman de hɛrɛ bondaw lakalima ye waati bɛɛ donc an kɔni bɛ ɲɔgɔn lasu baara min na alhamdulillah Ala tanu balo an y'a remarqué an ka communauté la ka mɔgɔw ye nafila sundow ka d'o ye mɔgɔ mɔgɔ sela bɔra a yɛrɛ la ka nafila sundo an b'a dɔn k'a fɔ tɛna kanyana su seli baara la an b'a Alahu taala dala Ala ma nɔgɔya silamɛ n'an bɔra wala seli la cɔ mako bɛ hadisa mamara sa ma cɛ cɔ Abu Zari le bɛ nin hadisa lakale an y'a lamɛn an y'a tulo ma dɔn a ye nin lakale ka bɔ Ala kɛra yɔrɔ wa an Abi Zarrin رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلام من أحدكم صدقة وكل تسبيحة صدقة
وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة سبحان الله فقط أنتم منك ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى سبحان الله أنا ما غرفني حديثكم أنا لما كراكو صلى الله عليه وسلم وعلى كلون دا دوسا adama tenya don ka fo ikaka ka ala kun malo ni baran ma keli ambe ko mo ke to subhanallah fo mi kala abe ko mi ka saraka le boka de seba to subhanallah o saraka le iyera kuma da saraka be to war dili kira bana ko sallallahu alaihi wasallam wa kullu tahmidatin sadaqa kafo alhamdulillah ko mi ka saraka le wa kullu ta'lilatin sadaqa la ilaha illallah ko mi ka saraka le wa kullu takbiratin kafo Allahu akbar isigni rama Allahu akbar ko fana saraka le wa amru bil ma'ruf sadaqa kasigi ka gerege ka mo nya mariya baran mo la saraka le karama sira ninke ala ko kwanye ninke o fana saraka de ونحن عن المنكر صدقة أو إما بني نجوا فنن صدقة لي نبارا دبلا فنن صدقة لي كراك مكان لميا ويجزئ من ذلك من صدقة فنن بيبسي دبلا سلا نكودوي واللي كتول لفلا من سلا كاكيكا ولا سلي وفنن من بلا كفني بلاسيتا أي ولا سلا ولا سلي بسير من بلا سيتا سبحان الله الحمد لله الله أكبر ولا سلي براجي بين بيعملوا أي ولا سلي سمر ده ومنو بيت شكولا أي ولا سلي شكولا منو مسوسر ولا سلي parce que pour que Allah Taala yika duom na weke kaswala ya falima wala seli kay ko sera suseli ka die to min wala seli na pa programme ala man kana wala seli la mo ngi inshallah albi ame wala seli ko nda kono adi sabena wala seli ko fo ani kira ko sallallahu alaihi wasallam wala selima salatu awabin ko yere la silaw tubidan na selile hina tarmadul fisal wati mina telefone ni me wara ko ma nyendari dizaro ko bonyanga asel wati yere mo ala man kala wala selan mo alhamdulillah ni ngalite wala sel pananga meteme ha ni ngalite ge okay bismillah iga disam fo sisan cila ka disa berbe fana awa fala mina ko kullu sulama minan nasi sadaqa kullu yawmin tatlu fi shamsu ta'dilu bayna sadaqa wa tumitu al'aza an at-tariqi sadaqa ماذا تقول على هذه الحديث؟ هذا الحديث. أرسل الحديث من فوق يعني كم كنا نيجي. أنت مناك أمين أسيرك. كرام صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أهلكم صدقة. كو أدم ده كم نلا ينتفوي. كو أدم ده كأنك أرتكلا أقول تقول بسرقة. Sulami kolo tugdawle adama den kakanka I mboro bara kuno akala ta bara kuno non ko bara kuno nka bara kuno nse bara kuno nse nguna no bara kuno ya kurukuru men bakela ya articulation kelenge nambe ki kakanka be saraka bo do o saraka be boni muye alhamdulillah subhanallah allahu akbar la ilaha illallah me kodo be se ko be remplacer oyamune wala sel ala man bena saba ay wala sel la an kamere do anu minya ko kacha ramuje kando anama kala kado fara kando ala man bena so ala noya tu sais le kacha wa mais alhamdulillah rabbil alamin amina ni kay hadith sababai
كان صلى الله عليه وسلم أقول خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة لون تدو كلو كوكا ني تيلي ولا لومي دوسا ولا لومي كافسا كاتم لوم بكا كاتم جمالونكا جمالون ني لوكو كون كاسو هرمي لون كافي سمانتي مونا فيه خلق آدم أنفع آدم دانا على بول جمالوني وفيه أدخل الجنة على فنك على دو أرجينا كون جمالوني وفيه أخرج منها على بانك على بو أرجينا كون جمالوني رواه مسلم يا لو دنيا يا بانتو لوجما جمالو ni juma tu sera sahaba tu islami lumbalo en même temps silanya lumbalo jumalo era ba musoro kasoro c'est chaud mais j'ai aussi là ala ma mbela sahaba ala ma ngala sahabati vraiment alhamdulillah rabbil alamin tani di kan fitini mi tumangolo bi gera baro lo le tueni ala ma mbela sahaba ma ala ma ngala sahabati hadisa min ko fana ni ka kala diana hadisa woni ambulo ala mun kala ala kana mbona barawna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Combien de n'a pas su même du ou bien sur le baquet voilà ou bien à toi dit la région mais il a pas été dans du maloma non ma hadisa fo jumalon te ka kere sundo la jumalon to yi na ni sunjuru be mo mi ma yi ga sunjuru be na jumalon ma bashi tala et tant que na ba non na ni kuma yi n'a sɔrɔ ne ka alisa sunjɛ ni duma sunjɛ baasi t'a la ne do do ani ani ka do do a kɔ mɛ ka jumalo dɔrɔn pe o de kɛrɛkɛrɛ ni sundo do ye o de tɛ bɛn n'a bɛn n'i ka sujuru sara ma baasi t'a la n'a bɛn n'i ka nafila su ma baasi t'a la n'a bɛn n'i ka tile 13 ni tile 14 ma baasi t'a la ala ma bɛnna sara la n'a daminɛ bɛnna ma ne kana o de fi ɲɛna ni an kɛ tɔ nafila dɔ dɔ la tile 6 nafila dɔ la n'a bɛ daminɛ bɛnna ma alhamdulilayi ala ma nɔgɔya. Jumalo ye Thomas Limabaye, Jumalo saya, oye Thomas Limabaye Shuma. Ni ala nyasaranya doni de. No da kafiri shabalo sara Jumalo. Ni kuma be fo la ka ben Johnson mo ni ma. Ala nyasaranya jawli ma. Kila sallam ale sara tenaloni. Me Jumalo saya, ele sa ko Thomas Limabaye. Ala ma sara luna, ala ya fama luna. Assalamu alaikum. Misalnya kalau orang nak makan, hanya kayak gitu.